1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆம் வசனங்கள். 1 John chapter 3 verses 2 and 3. 1 యోహాను 3వ అధ్యాయం 2-3 వాక్యములు చదువుకునేదము. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவனாய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the holy name of God. దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు స్తోత్రములు. பொதுவாக நாம் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்றபடி கர்த்தர் நம்மிடத்தில் பேசும்போது, அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் பேசப்படும் போது நமக்கு அது ஆறுதலாக இருக்கும். When we are going through a particular problem and when words of comfort are spoken in accordance to the problem, and when the word of God comes to us in such a way that will be a source of comfort to us. మనము సమస్యలతో కూడిన వారమై ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క సమస్యకు తగినటువంటి వాక్యము ద్వారాగా మాట్లాడినట్లయితే అది మనకు ఓదార్పుగా ఉండును. ஆனால் எப்பொழுதும் நம்முடைய பிரச்சனைகளை பற்றியே தேவன் பேசிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் நாம் வளர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We cannot always expect God to speak to us concerning our problem, because we are the people who ought to grow. ఎల్లప్పుడూ మన యొక్క సమస్యల గురించే మనము మాట్లాడవలని చెప్పి అనుకోకూడదు. ఎందు నిమిత్తం అంటే మనము అభివృద్ధి చెందవలసిన వారమై ఉన్నాము. ஒரு பிள்ளைக்கு சாக்லேட் பிடித்தால் சாக்லேட் கொடுப்பது தப்பல்ல, ஆனால் சாக்லேட் கொடுத்து கொண்டே இருப்பது தவறு. If a child likes chocolate, it is not wrong to give him chocolate often, but it is wrong to give chocolate often to him. ఒక బిడ్డకి చాక్లెట్ ఇష్టమైనట్లయితే చాక్లెట్ ఇచ్చునే ఉండకూడదు. ఒకసారి చాక్లెట్ ఇస్తే మంచిది. நாம் வளர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறபடியால் கர்த்தர் சில நேரங்களில் நமக்கு சில முக்கியமான காரியங்களை உணர்த்துவார். Because we are the people who have to grow, God also in certain occasions teaches us certain things. మనము అభివృద్ధి చెందవలసిన వారమై ఉన్నందువలన కొన్నిసార్లు కొన్ని విధమైన కార్యములు మనకు ప్రభు గ్రహింపు కలుగు చేయను. இந்த வசனங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னவா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார். In this verse God teaches us that what should be the aim of our life. ఈ యొక్క వాక్యము మన యొక్క జీవితం యొక్క గురి ఏమై ఉండవాలని చెప్పి కొన్ని సందర్భంలో గ్రహింపు కలుగు చేయను. நான் அவருக்கொப்பாய் இருக்க வேண்டும். We should be like him. మనము ఆయన ఉన్న రీతిగానే ఉండవలేను. அந்த நம்பிக்கை உடையவனாக அவரை என்னுடைய அளவுகோலாக வைத்து நான் என்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Having that hope, keeping him as our measuring rod, we have to sanctify ourselves. ఆ విధముగా అటువంటి కొలతను మనము ఉంచుకొని మనము ఎప్పుడూ శుద్ధీకరణ చేయుచునే ఉండవలేను. உண்மையை சொல்ல போனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் என்ன கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய இருதயத்தின் பாரம் அந்த பிரச்சனை தீர வேண்டும் என்பதாக இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய இருதயத்தின் பாரம் நான் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்பதாக இருக்க வேண்டும். To say truly, whatever may be the problem we are facing through, we should not our heart should not be fixed for the solution of the problem, but we should have a desire in our heart that somehow we should become like Jesus. మనకు ఎటువంటి సమస్యలు భారములు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క భారమంతను కూడా ఏ విధముగానూ నా యొక్క సమస్య తీరవని చెప్పి అని ఆ విధముగా మనకు ఉండకూడదు. అదే విధముగానే మన యొక్క భారము ఏ విధము చేతనని యేసువలే మార్పు చెందవలను అని చెప్పి ఉండవలేను. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்து விட்டேன், நான் அபிஷேகத்தை பெற்றேன் என்கிறதான ஒரு திருப்திக்குள் நாம் வந்து ஓட்டத்தை நிறுத்திவிடக்கூடாது. In our spiritual life, we are being saved, we have taken water baptism, we have received the anointing of the Holy Spirit. We should not saying so we should not come to an end in our spiritual life. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నేను రక్షింపబడి ఉన్నాను, బాప్తిస్మం పొందుకున్నాను, పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాను అని చెప్పి తృప్తి చెంది మన యొక్క పరుగును మనం నిలిపివేయరాదు. இயேசு எப்படி இருக்கிறாரோ அவருடைய அதே சுபாவத்தை நாம் அடைய வேண்டும். As Jesus is, even so we have to attain the same character of Jesus. యేసు ఏ విధముగా ఉన్నాడో అదే విధముగానే ఆయన యొక్క స్వభావముని మనము కూడా పొందవలేను. கொஞ்சம் அசதி, கொஞ்சம் தூக்கம், கொஞ்சம் நிர்விசாரம், இப்படிப்பட்டதான சில சிறிய காரியங்களின் நிமித்தம் அந்த அளவிலிருந்து நாம் சற்று குறைவுள்ளவர்களாக மாறினால் போதும் நாம் கைவிடப்படுவோம் இயேசு வரும்போது. Little slackness and little sleep, this may cause us to decline from the measure of Jesus, and that may cause us to be left behind at the coming of the Lord. కొంచెం అజాగ్రత్త, కొంచెం నిద్ర,
కొంచెము అలక్ష్యము ఈ విధముగా ఆ యొక్క కొలతలో నుంచి మనము కొంచెము తగ్గిపోయినట్లయితే చాలుని అదే విధముగానే మనము చేయి విడవబడేదము. ஆகையால் வானத்தில் அடையாளமாக அந்த சிவப்பான வலு சர்ப்பம் ஆண் பிள்ளையை விழுங்கும்படியாக காத்திருக்கிறதே, அந்த சர்ப்பத்தினுடைய குறிக்கோள் அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் என்னவென்றால், கிறிஸ்தவர்கள் பெந்தைகோஸ்த ஜனங்களாகவே இருக்கட்டும், ஆனால் அவர்கள் வளராமல் அவருடைய நிலவரத்தில் திருப்தியாய் இருந்தால் போதும், நான் அவர்களை கீழே பார்த்துக் கொள்வேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். Therefore the serpent which is found in heaven, the main name of the serpent is that let the Christians be as Christians itself, and it wants to hinder our growth, and that's what the serpent expects from our life. ఆకాశముల సూచనగా ఆ యొక్క ఘట సర్పము ఆ యొక్క మగ శిశువుని మృంగవలని చెప్పి కాచుకొని ఉన్నదే, దాని యొక్క ఉద్దేశమంతను ఏమిటంటే ఈ యొక్క క్రైస్తవ జనులను ఈ యొక్క పెంతెకోస్తు జనులను అభివృద్ధి చెందకూడదు, ఎదుగకూడదు, నేను ఈ విధముగా ఉండి విడువబడితే భూమిలో నేను చూసుకున్నదను అని చెప్పి అనుకొనుచూ ఉంటున్నది. இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் சாத்தான் சர்ப்பமானவன் கீழே தள்ளப்படுவான். Yet a little while the serpent, the Satan shall be cast to this earth. ఇంకా కొంతకాలములో ఆ యొక్క సాతాను అనే సర్పమైనది క్రింద పడద్రోయబడును. அவன் மாத்திரமல்ல, இயேசுவின் வருகையில் இயேசுவின் சாயலை அடையாதவர்கள், இயேசுவை போல் மாறாதவர்கள், பெந்தெகோஸ்து ஜனங்களாய் இருந்தாலும் அவர்களும் கீழே தள்ளப்பட மாட்டார்கள், விழுந்து விடுவார்கள். And not only he, though they be the Pentecostal people, and those who have not attained the character of Jesus, and those who have not attained the perfection, even so they shall be left on this earth. వారు అతడు మాత్రమే కాదు కానీ పెంతెకోస్తు జనులైనప్పటికీ కూడా ఆయనకు తగినట్టుగా అభివృద్ధి చెందకపోతే, ఎదుగకపోతే వారు కూడా క్రింద పడిపోవదురే. இப்படி இருக்கும்போது நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தால், எல்லா கூட்டங்களுக்கு போக வேண்டும், இரவில் ஜெபிக்க வேண்டும், ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும், பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும், இப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சையோடு நாம் முன்னேற முயற்சித்தால் சாத்தான் பயங்கரமாக எதிர்க்க ஆரம்பிப்பார். While this being the case, when we take effort to progress in our spiritual life, say, by way of attending all the meetings and praying and by way of coming for all the meetings, then Satan, he also causes various hindrances to us. ఆ విధముగా కాకుండా నేను ఆత్మిక జీవితంలో ముందుకు కొనసాగి వెళ్ళవలెను, కూటములకన్నిటిని వెళ్ళవలెను, ప్రార్థించవలెను, అన్ని సేవలు చేయవలెను, ఈ విధముగా అనుకొని మనము ఉన్నప్పుడు సాతాను ఎక్కువగా మనకి విరోధముగా అతడు ఎదిరించి చూడని. இதன் காரணமாக நாம் ஜெபிக்காமல் இருந்தால், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு வாழ்க்கையை செய்தால் அவ்வளவு போராட்டம் இருக்காது. ஆனால் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தால் ஜெயத்துக்கு விரோதமாக போராட்டம் பெருகுவதை நாம் சில நேரங்களில் பார்க்கலாம். When we do not pray and when we live a shallow spiritual life, we will not have much strife, but if we shall pray and if we try to progress in our spiritual life, we can find our strivings more. ఈ విధముగా ప్రార్థింపకుండా ఈ యొక్క ప్రార్థనలో ఉండకుండా వెలిచూపు కొరకై మనం ఏదో ఆత్మీక జీవితము చేసినట్లయితే ఈ విధమైనటువంటి పోరాటం ఉండదు. అదే సమయంలో ప్రార్థించినట్లయితే ఆ యొక్క విజయమునకు తగినట్లుగా మనం వెళ్ళుచున్నప్పుడు అధికముగా పోరాటము ఉన్నది మనం చూడగలము. இது சாத்தானுடைய தந்திரம். நான் வளரக்கூடாது என்று அவன் அறிந்து அவன் எதிர்க்கிறான் என்று நாம் அறியாமல் இந்த சூழல், பார்த்தீங்களா, ஜெபிச்சாதான் போராட்டம் கூடுது, நான் இப்படியே இருந்துறேன் என்று நாம் அந்த மேலோட்டமான அந்த ஜெப குறைவான அனுபவத்தில் திருப்தியாக இருந்து விடுகிறோம். This is the subtlety of the devil, and we not knowing the subtlety of the devil, we do say that only if we pray our strivings are increasing more, therefore we remain without praying, saying that we will not have much strivings. ఈ విధముగా ప్రార్థన చేయనప్పుడు చూసారా, ఈ విధముగా ప్రార్థన చేయనప్పుడు పోరాటం కలుగుచున్నదని చెప్పి అదే విధముగానే పైకి మాత్రం ఆ ప్రార్థన కొరతగానే ఆ విధముగా ఉండేది. சிலர் எப்படி சொல்லுவார்கள், இதனால தான் ரொம்ப ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவலாக மாறக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவலாக மாறினா ஓவர் போராட்டம் வரும். சும்மா அப்படி மேலோட்டமாக சபைக்கு வரணும், கேட்டிங்களா, பிரசங்கத்தை கேட்டிங்களா, போயிட்டே இருக்கணும். Some say like this, we should not live our spiritual life. If we shall live so, then we'll have more conflict. Therefore it is enough if we just come and attend meetings and go. ఈ విధముగా కొంతమంది చెప్పెదరు, ఇందుకే ఎక్కువగా ఆత్మీక జీవితంలోనికి వెళ్ళకూడదు, ఎక్కువ ఆత్మీక జీవితంలోకి వెళ్ళినట్లయితే పోరాటం కలుగును, అందువలన బాహ్యముగా ఈ విధముగా ఉన్నట్లుగా ఉంటే చాలును, అందువలన ప్రసంగమే నామా సంగమునకు వచ్చామా వెళితే చాలునని చెప్పెదరు. ஓவர் ஸ்பிரிச்சுவலாக இல்லாத பட்சத்தில் ஓவர் போராட்டம் இருக்காது, உண்மைதான். ஆனால் தள்ளப்படும் போது வலு சர்ப்பத்தை நேராக மோத வேண்டும், நேராக சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அந்த கிறிஸ்து ஆட்சியில் வர வேண்டும். அப்பொழுது ஓவர் போராட்டம் வரும். அப்போது என்ன செய்வோம்?
If you are not over spiritual, then we'll not have more conflict. But when we are left behind at the coming of the Lord, we'll be put in front of the serpent. At that time, he'll afflict us more. Then in that situation, what we'll do? ఎక్కువ ఆత్మిక జీవితంలో లేకపోతే ఎక్కువ పోరాటం ఉండదు. అయినప్పటికీ కూడా అక్కడి నుంచి పడదోయబడినప్పుడు యథార్థముగా ఈ యొక్క అంత్యక్రీస్తు యొక్క కాలంలో ఘట సర్పముతో విరోధముగా ఉండవలసి వచ్చిన అప్పుడు మనం ఏం చేయగలము? ஆகையால் நாம் அதிக முயற்சி எடுத்து ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்று நாம் செல்லும் போது பிசாசு எதிர்ப்பான், பிரச்சனைகள் கூடலாம். அந்த நேரத்தில் இதனாலதான் நான் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா ரொம்ப ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் உள்ள போகக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன் என்று சொல்லி நாம் ஒதுங்கிவிட்டால் அது சாத்தானுக்கு சாதகமான விருப்பமான அறிக்கை அது. When we take effect and try to progress in our spiritual life, at that situation, when we face more of conflict, and in that situation, if we say that, that's what it is said that we should not go over in our spiritual life, and that is why we are facing much conflict. And if we shall turn back, then that is an answer. That is favorable to the devil. ఇందు నిమిత్తము గాని ఎక్కువ ఆత్మిక జీవితంలో ఉండకూడదు, ఎక్కువ పోరాటములు సంభవించుచున్నవని చెప్పి అందువలన మీరు ప్రక్కకు తొలగినట్లయితే ఇది సాతానుకి మిక్కిలి సాధకముగా ఉండునే. ஆகையால் நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் வைக்க வேண்டிய காரியம், நான் வந்த காரணம், கர்த்தர் இந்த சபைக்கு கொண்டு வந்த காரணம், நான் இயேசுவை போல மாற வேண்டும். Always we have to keep in our remembrance that the purpose why the Lord has brought us to this church is that somehow we should become like Jesus. మనము ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాపకములో ఉంచుకోవాల్సిన కార్యం ఏమిటంటే ప్రభు యొక్క సంఘమునకు నన్ను తీసుకుని వచ్చినది నేను యేసువలే మార్పు చెందవలె అని. அவருடைய சுபாவத்தில் வளருவதுதான் என்னுடைய முக்கியமான குறிக்கோள், அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான பாரமா இருக்க வேண்டும். My important goal is to attain the character of Christ, and that should be our important burden. ఆయన యొక్క స్వభావములో ఎదుగుటే నా యొక్క ముఖ్యమైన గురి అయినది, అదే మనకు భారముగా ఉండవలెను. முதலாம் கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 and 2. 1 కొరింథీయులు 13వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు చదువుకునేదము. நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன். நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பெருக்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசமுள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த வசனம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை எடுத்து சொல்லுகிறது. This work tells us of an important thing. ఈ యొక్క వాక్యము ముఖ్యమైనటువంటి కార్యమును చెప్పుచూ ఉన్నది. நான் பெரிய பிரதிஷ்டை உடையவனா இருக்கலாம், I may have great consecrations. మనము ఎక్కువ ప్రతిష్టత కలిగిన వారముగా ఉండవచ్చును. மலைகளை பெயர்க்கக்கூடிய பெரிய விசுவாசம் உடையவனாக நான் இருக்கலாம். I may have great faith to bring down the mountains. కొండలను పెకిలింపగలనటువంటి విశ్వాసము కలిగి ఉండవచ్చును. பெரிய அதிசயங்களை செய்யக்கூடியதான வல்லமை திறமை உள்ளவனாக நான் இருக்கலாம். I may have power to do great miracles. గొప్ప అద్భుతములు చేయగలటువంటి శక్తి కలిగిన వారమై ఉండవచ్చును. ஆனால் இவைகளை கொண்டு இவைகளை வைத்தும் எனக்கு அன்பு இராவிட்டால் நான் சிறியவன் என்று வேதம் சொல்லாமல் நான் ஒன்றுமில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Having all this, if I do not have charity, word of God doesn't say that I am small, but the word of God says that I am nothing. ఇటువంటి నాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ప్రేమ లేని వాడినైతే చిన్నవాడిని చెప్పి ఒక గ్రంథము చెప్పలేదు, కానీ నేను ప్రయోజనం లేని వాడిని చెప్పుచున్నది. ஆகையால் அதிசயங்களை செய்யக்கூடிய வரம் இருந்தால், தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு வரம் இருந்தால், நாம் பகுத்தறிவின் வரம் உள்ளவர்களாய் இருந்தால், சபையில் இப்படி நடக்க போகிறது என்று எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாய் இருந்தாலும், இவைகள் எல்லாம் வைத்து வெளிப்பிரகாரமாக ஒரு பெரிய தேவனுடைய மனுஷனுடைய தோற்றமுடையவர்களாய் இருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய சுபாவம் இல்லாவிட்டால் நான் ஜீரோ, நான் ஒன்றும் இல்லை. Though we have the gift of prophecy or performing miracles or foretelling the things that shall come to pass, though having all this, though we may appear as a man of God, yet if we do not have charity, we are zero and that we are nothing. మనము అద్భుతములు చేసే వారమై ఉండవచ్చుని, ప్రవచనములు చెప్పే వారమై ఉండవచ్చుని, గ్రహింపగలిగిన ఆత్మ కలిగిన వారమై ఉండవచ్చుని, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నప్పటికీ సంఘములో ఏదో బాహ్యముగా బావుగా ఉన్నట్లుగానే కనబడును. అయితే క్రీస్తు యొక్క స్వభావము లేకపోతే మనము సున్నా ఉన్నాము, ప్రయోజనం లేని వారమై ఉన్నాము. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு விசுவாசி இருந்தார். A few years before, there was a believer in this Chennai city. కొన్ని సంవత్సరముల క్రితమే చెన్నై పట్టణంలో ఒక విశ్వాసి ఉన్నాడు. அவருடைய குடும்பத்தை மிகவும் கண்டிப்பாக பிரதிஷ்டையோடு வளரும்படியாக அவர் மிகவும் கண்டிப்பாக இருப்பார். He used to be very strict in bringing up the family in all consecrations. ఆయన యొక్క కుటుంబము
ప్రతిష్ఠిత కలిగి ఖచ్చితంగా జీవించినట్లుగా ఆయన ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు. அவரும் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் 9 மணிக்கு கூட்டங்களுக்கு வருவார்கள், வெண் வஸ்திரம் தரித்து கொண்டு இருப்பார்கள். அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ட்டா முடி வைப்பாங்க, முடி வளர விட மாட்டார். He, his wife and all his children is to be punctual for the meeting. They'll be coming sharply at 9 o'clock and they will not allow their hair to grow. ఆయన యొక్క భార్య పిల్లలు వీరందరిని కూడా ఖచ్చితంగా ఉండేది. ఆలయమునకు ఆరాధనకు 9 గంటలకి వచ్చేది, తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని వచ్చేది. వారి యొక్క పిల్లలు ఈ యొక్క వెంట్రుకలు పెంచుకున్నారు, ఎంతో తక్కువగా కత్తిరించుకొని ఉండేది. காலையில 4 மணிக்கு அவங்களுடைய வீட்டில் அந்த பிரேசிங் சத்தம் நிறைய வீடு வரைக்கும் கேட்கும். Morning 4 o'clock praising will be heard to many houses. ఉదయం 4 గంటలకి వారి యొక్క ఇంటిలో స్తోత్ర ప్రార్థన ఎన్నో ఇళ్ళకు వినబడని. சத்தியத்துக்காக தெய்வீக சுகத்துக்காக மிகவும் வைராக்கியமா இருப்பார். He used to be very zealous for truth and for the doctrine of divine healing. సత్యము నిమిత్తముగాను దైవిక స్వస్థత నిమిత్తముగాను మిక్కిడి ఆసక్తి కలిగిన వాడై ఉండును. ஒரு நாள் மழை பெய்து கொண்டிருக்கும்போது அந்த அவருடைய வீட்டு பக்கமாக கரண்ட் வயர் மேலே போய் கொண்டிருந்தது. One day as it was raining, a current wire passed by his house. ఒకరోజు వర్షం వచ్చినప్పుడు అతనికి ఇంటికి పైగా కరెంటు వైర్ వెలిచి ఉన్నది. அந்த காற்றில் அவருடைய வீட்டில் இருக்க அந்த மரத்துடைய கிளை அந்த வயரை தொட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை அவர் வெட்ட போனார். While the wind was blowing, he went to cut down the branch that was touching that wire that was passing by. ఆ యొక్క వైర్ ఆ ఇంటి ప్రక్కన ఉన్న చెట్టు యొక్క కొమ్మని తగులుచు ఉన్నదని చెప్పి దాన్ని తెగ్గొట్టుకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. அப்பொழுது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் சொல்ல அது ஈரமா இருக்கு, அதை தொடக்கூடாது, ஷாக் அடிக்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் எச்சரித்தார்கள். His neighbor warned him saying that is where therefore current will pass, therefore he should not cut it now. పక్కింటి వారు చెప్పినారు దాన్ని నరకరాదు, అది తడిగా ఉన్నది అని చెప్పి ఆ షాక్ కొట్టిని ఈ విధంగా చెప్పినారు. அவர் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி மரத்தை ஏறிவிட்டார். He said that Lord will see to it and he climbed the tree. ప్రభువు చూసుకోండి చెప్పి ఆ యొక్క చెట్టు ఎక్కినాడు. பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு கோபம் வந்து கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வான்னு சொன்னா நீங்க கரண்ட் வயரை போய் பிடிங்க, அதையும் கர்த்தருக்கு பார்த்துக் கொள்வார் தானே. A neighbor got angry and he said that if you say that Lord will see it, then go and take hold of the current wire and the Lord also shall see to it. పక్కింటి వారికి కోపం వచ్చినది, నీవు వెళ్ళి ఆ యొక్క కరెంట్ వైర్ను పట్టుకున్నాము, అప్పుడు కూడా ప్రభు చూసుకున్న కదా అని చెప్పారు. அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி அவர் 2 கையை வச்சு 2 கரண்ட் வயரை பிடிச்சிட்டாரு. Saying that the Lord will see to it with his both hands, he went and took hold of the current wire. ప్రభువు చూసుకోండి చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా? 2 చేతులతో కూడా ఆ యొక్క 2 కరెంటు వైర్లు పట్టుకున్నాడు. 2 వైర్ அவர் பிடிச்ச மாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெடிச்சிச்சு, இவருக்கு ஒண்ணு நடக்கல. As he took hold of the current wire, the transformer was burst but nothing happened to him. ఈ యొక్క 2 చేతులతో కూడా ఆయన 2 వైర్లు పట్టుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ పగిలిపోయి ఉన్నది, అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఏమీ కాలేదు. அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் உடையவராய் இருந்தார். He had such a great faith. అటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వాడై ఉన్నాడు. ஆனால் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்படி எல்லாம் நடந்து 1-2 வருஷங்களுக்கு பிறகு After all this things happened and after 2 or 3 years, ఈ విధముగా జరిగినటువంటి 2 సంవత్సరముల తర్వాత அவர் சபையில் இல்லை. he was not in the church. ఆయన సంఘములో లేడు. சொல்ல போனால் வேற ஒரு விசுவாசி அவரே இந்த சிட்டியில ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு பைத்தியக்காரனாக ப்ளூ கலர் ஷர்ட்டும் வேஷ்டியும் போட்டு பட்டை அடிச்சு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பைத்தியக்காரனா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். He was as a madman with a blue he was putting on a blue shirt and with a dhoti and he was sitting in a bus stand. నిజముగా చెప్పాలంటే ఆయన యొక్క పట్టణంలో బస్ స్టాండ్లో ఈ విధముగా బులుగు సొక్కా వేసుకొని పంచె కట్టుకొని నెత్తిలో యొక్క నామం పెట్టుకొని పిచ్చివాడిగా కూర్చొని ఉన్నాడు. இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the reason for this? దీనికి కారణం ఏమిటో తెలుసా? இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசமும் பிரதிஷ்டையும் இருந்தது. ஆனால் மறுபக்கத்தில் அதை பற்றி ஒரு பெரிய பெருமை அவரோடு கூட வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. He had such a great faith and consecration, but along with that pride was also growing. ఇటువంటి ఈ యొక్క విశ్వాసమును ప్రతిష్ఠిత కలిగి ఉన్నాడు. అదే విధముగానే ఇంకొక వైపు చూసినట్లయితే దానితో కూడా ఎక్కువ గర్వము కూడా పెరుగుచూ వచ్చినది. கடைசியாக அந்த பெருமை எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தது என்றால் சபை நடத்துகிறவர்களே குற்றம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார். கூட்டம் நடக்கும் போதே எழும்பி
கை காட்டி விமர்சனம் செய்ய ஆரம்பித்தார். Pride grew to the extent in order to find fault with the leaders of the church, and while the meeting was going on, he used to stand up and point and find fault with them. ఏ విధముగా ఆ యొక్క గర్వము పెరిగి ఉన్నదంటే ఈ యొక్క కూటమును చరిపించు వారిని ఆయన నేరము మోపేవాడుగా ఉన్నాడు. కూటము జరుగుచున్నప్పుడే లేచి చేయి చూపి విమర్శించేవాడై ఉన్నాడు. அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவு அப்படி பரிதாபமாக இருந்தது. His end was so miserable. అతని యొక్క జీవితం యొక్క ముగింపు దౌర్భాగ్యముగా మారి ఉన్నది. நாம் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க கூடாது. ஆனால் நாம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான காரியம், நாம் தேவனுடைய சுபாவத்தில் வளருகிறதான அந்த காரியத்தை விட்டு விட்டு வேற எந்த காரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் அது வஞ்சகமான ஒரு காரியமாக முடிந்துவிடும். We should not judge anyone instead of giving importance of growing in the character of Christ, and if we shall give importance to any other thing, that will become a deception. మనము ఎవరిని కూడా తీర్పు తీర్చరాది. మనము దేవుని యొక్క స్వభావముల పెరుగుబడిన అదే విధముగా ఉండకుండా వేరే ఏ యొక్క కార్యములైనా మనము చోటు చేసుకున్నట్లయితే అది మోసకరముగా ముగింపబడును. இன்றைக்கு பாவம் நம்மை லேசாக தாக்கிவிடும். Even today's sin may easily affect us. ఇప్పుడు పాపము మనల తేలికగా తాకును. ஆனால் இயேசுவை பாவம் தாக்க முடியவில்லை. But sin was not able to affect Jesus. యేసును పాపము ముట్టలేదు. அதுபோல நாமும் பாவத்தினால் தாக்கப்பட்டாலும் தாக்கப்பட முடியாத அந்த பாவம் நம்மை தீட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலவரத்திற்கு நாம் வளர வேண்டும். Though we are being affected by sin, yet we should grow to such an extent that sin may not defile us. ఇదే విధముగానే పాపము మనల్ని ముట్టినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క పాపం మూలంగా మనం అపవిత్రపరచబడకున్నటువంటి స్థితిలోనికి రావలేను. என்னாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Numbers chapter 12 and verse 3. సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము చదువుకొనేదము. மோசேயானவன் பூமியிலுள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாயிருந்தான். பூமியில் உள்ள சகல மனுஷரை பார்க்கலும் மோசே சாந்த குணம் உள்ளவனாய் இருந்தான். Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. మోషే భూమి మీద ఉన్న వారందరిలో మిక్కిలి సాత్వికుడై ఉన్నాడు. நாம் ஒரு தாழ்மையான ஒரு மனுஷனை பார்த்தா நாம் என்ன சொல்வோம்? When we look at an humble person, what we'll say? తగ్గింపైనటువంటి మనుషుని చూసినట్లయితే మనం ఏం చెప్పేదము? இப்படி ஒரு தாழ்மையான ஆளை நான் பார்த்ததே கிடையாது. இப்படிதான் நாம் சொல்லுவோம். We'll say that we have not seen such an humble person. ఇటువంటి తగ్గింపు కలిగినటువంటి మనుషుని నేను చూడలేదు అని మనం చెప్పేదము. அதனுடைய அர்த்தம், நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கிறேன், ஆனா அவங்க மத்தியில நான் பார்த்த மனுஷர் மத்தியில இவர் ரொம்ப தாழ்மையானவர். The meaning of it is that I have seen so many person, but amidst the person I have seen, he is very humble. దాని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే నేను ఎంతో మంది మనుషులు చూసినాను, ఆ యొక్క మనుషులందరిలో కూడా ఈయన ఎక్కువ తగ్గింపు కలిగిన వాడు. ஆனா இவர்தான் உலகத்திலே ரொம்ப தாழ்மையான ஆள் என்று நாம் சொல்ல மாட்டோம், சொல்ல முடியாது. But we cannot and we will not say that he is a very humble person in the whole earth. ఈయన లోకమంతట్లో కూడా ఎక్కువ తగ్గింపు కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పి మనం చెప్పలేము. இந்த மனுஷன் மோசே உலகத்திலே எல்லா ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் மிக தாழ்மை உள்ளவன் என்று யார் சொல்ல முடியும்? But who can say that Moses, he was very meek man among the face of the whole earth? భూమి మీద ఉన్న వారు అందరిలో కూడా మోషే మిక్కిలి సాత్వికుడని చెప్పి ఎవరు చెప్పగలరు? முழு உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகிற எல்லா மனுஷருடைய இருதயங்களை நன்றாய் ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய தேவன் ஒருவர் மாத்திரம்தான் அதை சொல்ல முடியும். Only the Lord who searches the reins in the heart of the people throughout the whole world alone can say this. సర్వలోకములో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి యొక్క హృదయముని పరీక్షించి తెలుసుకున్నటువంటి దేవుడు మాత్రమే ఆ విధముగా చెప్పగలడు. ஆகையால் இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் அறிய வேண்டிய காரியம், தேவன் எல்லா மனுஷருடைய இருதயத்தின் நிலவரத்தை, உண்மையான நிலவரத்தை அவர் அறிவார். From this verse we have to understand that God knoweth and he searcheth and understands the true state of each and every man. ఈ వాక్యములో నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కార్యం ఏమిటంటే భూలోకములో ఉన్నటువంటి జనులందరి యొక్క హృదయములన్నీ కూడా ఆయన పరిశీలించి తెలుసుకొనును. தேவன் ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு மனுஷனா, செம்மையான ஒரு மனுஷனா இல்லையா என்று நியாயம் தீர்க்கும்போது அவனுடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆண்டவர் மதிப்பெண்களை இடுவார். When God sees a man and when the Lord sees that whether a man is upright before God or not, only by evaluating his character he puts mark for him. దేవుడు ఒక మనిషిని చూసి అతనికి తీర్పు తీర్చినప్పుడు అతని యొక్క స్వభావమును బట్టి అతనికి మార్కులు వేయుదురు. பழைய ஏற்பாட்டு ராஜாக்களை பற்றி நாம் வாசிக்கும்போது, when we read about the kings of the Old Testament, పాత నిబంధన రాజులను గురించి మనం చదివినప్పుడు
கிட்டத்தட்ட 42 ராஜாக்கள் இருந்தார்கள். There were 42 kings. ఇంచుమించు 42 రాజులు ఉన్నారు. அவர்கள் எத்தனையோ காரியங்களை சாதித்தார்கள். They performed so many things. వారు ఎన్నో విధమైనటువంటి కార్యములు సాధించారు. ஆனால் இந்த ராஜா இந்த வயதில் ராஜாவானான் என்று சொன்ன பிறகு அடுத்த வசனமே அவன் கர்த்தருடைய பார்வையில் பிரியமான காரியங்களை செய்தான், இல்லை என்றால் கர்த்தருடைய பார்வையில் தீமையான காரியங்களை செய்தான் என்றுதான் அடுத்த வசனமே சொல்லும். When it is said this, he became king at the age of such and such, after saying so in the next verse itself it is said that this thing did those things which is pleasable in the sight of the Lord, or it is written that he has done evil in the sight of the Lord. ఈ యొక్క రాజు ఇన్ని సంవత్సరముల గలవాడై ఏలుబడికి వచ్చున్నాడని చెప్పిన తర్వాత వాక్యమే ఈ యొక్క రాజు అయిన వాడు దేవునికి ఇష్టడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పును, లేకపోతే ఇతని యొక్క జీవితంలో కీడు సంభవించినదని చెప్పచ్చు ఉండను. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் நம்முடைய சாதனைகளை பார்க்கிறதில்லை, அவர் நம்முடைய இருதயத்தினுடைய நிலவரத்தை நம்முடைய சுபாவத்தை தான் கவனிக்கிறார். The meaning of this verse is that God doesn't look at achievements, but he looks at the state and the characters of our heart. దీనిని బట్టి మనం చూసినప్పుడు దేవుడు మనం సాధించిన వాటిని ఆయన చూచట్లేదు కానీ హృదయమును చూస్తూ ఉన్నాడు, స్వభావములు మాత్రమే ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. பரலோகத்துக்கும் தேவனுக்கும் பிரியமுள்ளவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால் அவருடைய சுபாவத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வும் ஒரு பாரமும் இருக்க வேண்டும். If we have to be pleasing to heaven and God, then we need to have a responsibility and a desire towards the character of God. పరలోకమునకు దేవునికి మనము ఇష్టలై ఉండవాలని చెప్పినట్లయితే ఆయన యొక్క స్వభావమును బట్టి మనము బాధ్యత కలిగిన వారమై ఉండవలేను, ఆ యొక్క స్వభావమును బట్టి మనము భారము కలిగిన వారమై ఉండవలేను. நம் மத்தியில் 2 கூட்டத்தார் இருக்கிறோம். There are 2 groups in our midst. మన మధ్య 2 విధమైనటువంటి గుంపుల వారం ఉన్నాము. ஒரு கூட்டத்தார் தேவனுடைய அளவுகோல், அவருடைய வளர்ச்சி, அவருடைய பூர்ணத்தை பற்றி ஒரு அறிவில்லாமல் நண்பர்களோடு சமுதாயத்தோடு கலந்து அந்த சமுதாயத்தினுடைய அளவும் நண்பர்கள் சொல்லுகிற அந்த கொள்கைகளையும் தாங்களுடைய கொள்கைகளாக அளவுகோலாக வைத்து வாழ்ந்து வருகிறவர்கள். One group of people, they did not have God as a measuring rod, and they did not decide to attain the character of God, but instead of it they have the company with their friends and with the society, and having them as a measuring rod they try to attain their characters. ఒక గుంపు వారు దేవుని యొక్క కొలతయు ఆయన యొక్క పరిపూర్ణతయు గుర్తెరగకున్నట్లుగా ఉండి ఇదే విధముగానే వారి యొక్క స్నేహితుల యొక్క సముదాయం యొక్క వారి యొక్క కొలత ప్రకారముగా వారు జీవించి వచ్చుచు ఉన్నారు. அவர்கள் சொல்வார்கள் இதெல்லாம் எல்லாரும் சேர காரியம், என்ன பெரிய பரிசுத்த காட்டு, இதெல்லாம் 1-2 செஞ்சா தப்பில்லை, அதான் அவர்களுடைய அளவுகோல். They say that it is not wrong to do all this and that, all do all these things, and therefore that is a measuring rod. వారు చెప్పేటువంటి కార్యం ఏమిటి ఎక్కువ పరిశుద్ధత, ఏదో 1-2 కార్యములు అందరూ చేసేవి చేయవచ్చును అని చెప్పే వారి యొక్క కొలత ఉన్నది. ఏదో 1-2 పోయి అవ్వపోదు சொன்னா తప్పు கிடையாது. It is not wrong to tell 1 or 2 lies. ఏదో 1-2 తప్పుగా అప్పుడు చెప్పి ఎప్పుడైనా చెప్పితే అది తప్పు కాదు. எல்லாரும் ரொம்ப யோகியமா நடந்துட்டு இருக்காங்க. Or all walking uprightly. అందరూ కూడా యోగ్యముగాన జీవించుతూ ఉన్నారు. எல்லாரும் யோகியமா நடக்காதனால நானும் அயோக்கியமா நடக்கிறது நியாயம். Because all do not walk uprightly, it is just to walk in an unjust way. అందరూ కూడా యోగ్యులు కానందువలన నేను కూడా అయోగ్యముగా జీవిస్తే చాలని అనుకుంటారు. நண்பர்களுடைய கொள்கைகளையும் பேச்சுகளையும் கேட்டு தேவனுடைய அளவை மறந்து நாமே ஒரு அளவுகோலை நம்முடைய வாழ்வுக்காக நாம் செட் பண்ணி விட்டோம். They hear all the words of their friends and their society, and hearing all their words, they themselves set a measuring rod for them. జీవితముగా స్నేహితుల యొక్క మాట విని దేవుణ్ణి మరిచిపోయి మనల్ని బట్టి మనమే ఒక కొలత మనం కొలుచుకొనుచూ ఉన్నాము. வீட்டில் தான் வீட்டில் தான் இருப்போம், இன்னும் கிளம்பி இருக்க மாட்டோம். ஃபோன் வர எங்க எவ்வளவு நேரம் லேட் ஆகுதோ கிளம்பி குரோம்பேட்டில் தான் இருக்கிறேன் நான். We'll be at home at that time, we'll get a phone call, but we'll say that I have got ready and now I'm at Krompet. ఇంట్లోనే మనం ఉండేదము, ఇంకను కూడా బయలుదేరము, మనకి వెంటనే ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఇదిగో నేను క్రోంపేటలోనే ఉన్నానని చెప్పేదము. என்ன బ్రదర్ இன்னும் வர காணோம், கிண்டில தான் இருக்கும் வண்டி, ஆனா அது பல்லவரம் தாண்டிட்டேன். When it is us saying that what brother you have not yet come, the vehicle will be at Gindi, but the answer will be given that he is at Pallavaram. ఏమి సహోదరుడా ఇంకను కూడా నీవు రాలేదని చెప్పినట్లయితే
గిండిలోనే ఆ యొక్క వాహనం ఉండును, ఇదిగో నేను పల్లావరమును దాటానని చెప్పేదము. இது எல்லாரும் சொல்ற பொய், அதனால அது பொய் கணக்குல வராது. இது ஒரு சாதாரண காரியம்தான். This is a thing which everyone tell us lie, but that doesn't come in the account of lie, but this is an ordinary thing. ఇది అందరూ చెప్పేటువంటి అబద్ధమై ఉన్నది. ఇది అబద్ధము లెక్కలోనికి రాదు కానీ ఏదో సాధారణమైన కార్యమే. ஏன் அப்படி சொல்றோம்? Why do we say like this? ఎందుకు ఆ విధముగా చెప్పుచున్నాము? அப்போதான் அந்த ஆள் கோவப்பட மாட்டாங்க. நான் கிண்டியில இருக்கிறேன்னு சொன்னா ஒன்னு கோவம் வரும், ஏன் இவ்வளவு லேட் ஆகுது, அதனால அவங்களுடைய ஆறுதலுக்காக ஒரு பொய். Only then that person will not get angry. If he says that he is at Gindi, then that person will get angry. So in order to comfort him, he says that he is at Pallavaram. గిండిలో ఉన్నామని చెప్పినట్లయితే ఎదుటి వారి కోపం వచ్చిన కనుక అతని యొక్క బోధార్పు నిమిత్తమై ఇదిగో నేను అని చెప్పి అబద్ధము చెప్పుచున్నామే. அப்போ அவங்களுடைய ஆறுதலுக்காக நம்ம ஒரு பொய் சொல்லலாம். ஆண்டவர் துக்கப்பட மாட்டாரா? அவர் கோபப்பட மாட்டாரா? In order to pacify him, we may tell a lie. Will not the Lord be grieved of our lie? వారి యొక్క ఓదార్పు నిమిత్తమై మనం అబద్ధము చెప్పవచ్చుని. అయితే ఈ యొక్క అబద్ధము నిమిత్తమై ప్రభువు దుఃఖపడడా కోపపడడా? அந்த மனுஷனுடைய கோபத்தினுடைய சூடை விட அக்னி கடலுடைய சூடு பயங்கரமா இருக்கும், நமக்கு தெரியுமா? Do we know that the heat of the hellfire will be more than the heat of the anger of that person? ఆ మనుషుని యొక్క కోపము వేడిమి కంటే కూడా అగ్నిగుండము అధికమైన వేడి కలిగి ఉండును, అది మనకు తెలిసిన. அதெல்லாம் ஆண்டவர் மன்னிச்சிருவார். God will forgive all these things. అవన్నీ కూడా ప్రభువు క్షమించును. அதனால வாரம் ஃபுல்லா பண்ற பொய் சொல்ற பொய்யெல்லாம் சொல்லிட்டு சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில், ஆண்டவரே நிறைய பொய் சொல்லிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு ஆண்டவரே. Throughout the week we'll tell all the lies, and after coming for the sanctification meeting we say, Lord, I have lied throughout the week, please forgive me. అందువలన వారమంతను కూడా ఎన్నో అబద్ధములు పలికి శుద్ధీకరణ కూటంలో ప్రభువా ఎన్నో అబద్ధములు చెప్పినాను, క్షమించుము. அப்படி மன்னிச்சிருவாரா? Will the Lord forgive them? ఆ విధముగా క్షమించునా? அப்படி மன்னித்து விடுவார் என்று நினைக்கிறோம். We think that he'll forgive and leave us. ఆ విధముగా క్షమించి విడిచిపెట్టని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. எபிரியர் 10 அதிகாரம் 26 வசனத்தை வாசிப்போம். Hebrews chapter 10 and verse 26. హెబ్రీయులు 10:26 వాక్యం చదువుకునేదము. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாய்க்கினுமே இருக்கும். என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்தால் மன்னிப்பு கிடையாது, பலி கிடையாது, நியாய தீர்ப்பு தான் நெருங்கி கொண்டே வரும். If we sin willfully, then there is no forgiveness or sacrifice for our sins, but judgment will be fast approaching us. బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసినట్లయితే పాపం మనకు బలి ఇంకను ఉండదు, క్షమాపణ ఉండదు, న్యాయ తీర్పే మనకు ముందు వచ్చి ఉండని. மற்றவர்கள் செய்கிறார்கள், எல்லாரும் செய்கிறார்கள், சபையில் அவர்களும் இவர்களும் செய்கிறார்கள், இது கவர்மெண்ட் சட்டமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி தேவனுடைய சட்டங்களை மறந்து நாம் நம்முடைய சொந்த சட்டங்களை ஏற்படுத்த கூடாது. அது நமக்கு தான் ஆபத்து. Others do like this, and members of a church are doing like this, and government laws also state like this, saying so. If we shall do all these things, and if we shall state our own laws, and if we shall forget the law of God, then that is dangerous to us, and we are approaching towards judgment. ఎజిటి వారు ఈ విధముగా చేయుచున్నారు, సంఘముల వారు ఈ విధముగా చేయుచున్నారు, వీరి విధముగా చేయుచున్నారు, గవర్నమెంట్ ఇది చట్టమై ఉన్నది అని చెప్పి దేవుని యొక్క చట్టం మర్చిపోయినట్లయితే మనకి ఆపద ఉండును. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவ பயம் இல்லாமல் பாவத்தோடு கூட விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். Such do not have the fear of God, and they play with the sin. అటువంటి వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క భయము లేని వారి పాపముతో కూడా ఆటలాడుచూ ఉన్నారు. அப்படிப்பட்டவர்கள் சீக்கிரமாய் மனத்தாழ்மையோடு தேவனிடத்தில் திரும்ப வேண்டும், தேவனுடைய சுபாவத்தை அடைய வேண்டும், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Such should turn towards the Lord, and they should humble themselves, they should ask pardon from the Lord, they should turn towards the Lord and repent for their sins, and that is the desire of the Lord. అటువంటి వారందరూ కూడా వినయముతో కూడా తిరగవలెను, దేవుని వైపు రావలెను, దేవుని యందు సమాధాన పడవలని చెప్పి ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. இவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார். They are one group of people. ఇటువంటి వారు ఒక గుంపు వారు. நம்மத்தில் இன்னொரு கூட்டத்தார் இருக்கிறோம். There is another group in our midst. మన మధ్య ఇంకొక గుంపు వారు ఉన్నాము. அவர்கள் ஒரு சட்டத்திற்கு தாங்களே ஒரு சட்டத்தை ஏற்படுத்தி அந்த சட்டத்தின்படி அவர்கள் வாழ்ந்து சுயநீதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். They themselves set a law for themselves, and they live having self righteousness in them. వారు ఒక చట్టమును ఏర్పరచుకొని ఆ యొక్క చట్టరీతిగా వారు జీవించు వారు స్వనీతి కలిగిన వారై ఉండెదరు.
மற்ற கூட்டத்தார் நண்பர்களுடைய சமுதாயத்தினுடைய சில அளவுகோல்களை வைத்து தாங்களுக்கென்று ஒரு பிரமாணத்தை ஏற்படுத்தி அவர்கள் ஒரு சட்டமில்லாத ஒரு லூசான ஒரு பிரமாணமற்ற ஒரு வாழ்க்கை தேவ பயம் இல்லாமல் ஜீவிக்கிறார்கள். Other group they set laws for themselves from their friends and from the society, and they serve as a measuring rod for them, and they live without any law. మిగతా గుంపు వారు స్నేహితుల యొక్క మాట విని సముదాయమును చూసి వారి యొక్క ప్రమాణమును ఏర్పరచుకొని ప్రమాణములో ఎన్నో అవకతవకలు ఉన్నవారుగాను జీవించి ఉండెదరు. அவர்களுக்கு எல்லாம் பரவாயில்லை, All things are all right for them. వారికి అన్ని పర్వాలేదు. அதற்கு ஒவ்வொரு பிரமாணத்தை மீறுவதற்கான சில நியாயமான தத்துவங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும். So they have some legal philosophies to quote so that they can transgress all the laws. వారు ప్రమాణములు మీరిపోవుట కొరకు కొన్ని విధమైనటువంటి కార్యములు వారికి ఉండును. ஆனால் இந்த கூட்டத்தார் அவர்கள் ஒரு பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். ஆனால் அந்த பிரமாணத்தை அவர்களே ஏற்படுத்தி அந்த பிரமாணத்தின்படி இருந்து அவர்கள் சுயநீதிக்காரராக நான் இதன்படி வாழ்ந்து வருகிறேன் என்கிற ஒரு திருப்தியில் இருக்கிறவர்கள். But this group of people, they set a law for themselves and they live according to the law, according to that law, and they live in a satisfied way, saying that and they live in their own self righteousness. వీరైతే ఒక ప్రమాణములో ఉండిన వారై ఈ యొక్క ప్రమాణము రీతిగా నేను జీవించుచున్నాను అని చెప్పి ఆ యొక్క స్వనీతి కలిగిన వారై వారు ఉండేదరు. இது ரெண்டும் தவறுதான். ஆனால் இந்த இரண்டாவது பிரமாணத்தின்படி ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் இந்த முதலாவது கூட்டத்தாரை விட மோசமானவர்கள். These two things are wrong, but this second group of people who live according to the law, they are worse than the first group. ఈ యొక్క రెండు కూడా తప్పైన కార్యములే. అయితే ఈ యొక్క రెండవదగా ప్రమాణము లోపల ఉండి వారు జీవించుచున్నారే వారు మొదట వారి కంటే కూడా తప్పైన వారే. இதனால் அவர்கள் பிரமாணத்தின்படி வாழுகிறவர்களா இருக்கிறபடினால் அவர்களுக்கு ஒரு சுய நீதி உண்டு. நான் ஒரு நீதிமான் என்று அவர்களை நினைத்து வாழுகிறார்கள். அந்த நீதிக்குள் ஒரு பயங்கரமான சுபாவம் உண்டு, அதுதான் பெருமை. Because they live according to the law, they say that they live according to the law, and because of that they have self righteousness and they think that they are more righteous, and pride is seen within that righteous, and that is more dangerous. ఈ యొక్క ప్రమాణము లోపల జీవించుచున్న వారే ఈ యొక్క స్వనీతి కలిగిన వారైందరు. నేను బావుగానే జీవించుచున్నాను, నీతిగానే ఉండుచున్నాను అని చెప్పేదరు. అయితే దానిలో ఒక భయంకరమైన కార్యం ఉన్నది, అదే గర్వమై ఉన్నది. இயேசுவை பார்க்கும்போது அவர் பயங்கரமான பாவிகளுக்கு இரக்கம் காட்டினார். ஆனால் பெருமை பிடித்த பரிசேயர் வரும்போது அவர் கடிந்து கொண்டார். When we look at Jesus, he was merciful towards great sinners, but when he saw the Pharisees, he chided at them. యేసును చూసినట్లయితే గొప్ప పాపాత్ములు వచ్చినప్పుడు వారికి కనికరించి వారిని క్షమించున్నాడు. అదే విధముగానే అహంకారులైనటువంటి పరిసయ్యులు వచ్చినప్పుడు వారిని గద్దించున్నాడు. ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறதான ஒரு மனுஷன் இருப்பான் என்றால் அவன்தான் பெருமைக்காரன். If there is a man whom the Lord resists, then he is a pride man. ఒక మనుషుని దేవుడు ఎదిరించి నిలబడుచు ఉన్నాడంట్లయితే ఆ యొక్క మనుషుడే అహంకారులు. அதில் ஒரு பயங்கரமான பெருமைதான் இந்த சுயநீதியாகிய ஆவிக்குரிய பெருமை. One verse proud is that the self righteousness which is a pride. దానిలో ఒక భయంకరమైనటువంటి గర్వం ఏమిటంటే ఈ యొక్క స్వయనీతి కలిగినటువంటి గర్వమైనది. அது ஆவிக்குரிய பெருமை. அது That is a spiritual pride. అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గర్వమై அது நம்மில் அநேகருக்குள் காணப்படலாம். That may be seen in many of us. అది మనలో అనేక మంది మధ్య కనబడవచ్చును. இது நமக்குள் இருக்கிறதா இல்லையா என்று அறியும்படியாக சில அறிகுறிகளை இப்பொழுது சொல்லுகிறேன். In order to test and find out that whether this pride is seen in us or not, I would like to tell some signs. ఇటువంటివి మనలో ఉన్నవా లేవా అని చెప్పి కొన్ని గుర్తింపులు నేను చెప్పబోచున్నాను. இதில் இருக்கிறதான அறிகுறிகள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று முதலாவது அறிக்கையிட்டுதான் நான் இதை சொல்ல போகிறேன். After confessing that those things are in my life, I would like to continue. ఇటువంటి కార్యములు నాలో ఉన్నవా అని చెప్పి మొదటగా నేను ఒప్పుకోలు చేసే తర్వాత చెప్పబోచున్నాను. முதலாவது காரியம், First thing, మొదటి కార్యము மற்றவர்களுக்காக வைராக்கியம் கொண்டு பரிந்து பேசுவதற்கு பதிலாக ஜெபத்தை விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருப்போம். instead of being zealous and interceding for others, we'll forsake prayer and we'll be finding fault with others. మొదటిగా
మిగతా వారి కొరకు పొరుగు వారి నిమిత్తమై ఆసక్తి కలిగిన వారమై మనం విజ్ఞాపన చేయుటకు బదులుగా ప్రార్థన విడిచిపెట్టి వారిని నేరము మోపుచూ ఉండేదము. பலருக்கும் குற்றங்கள் உண்டு, பிழைகள் உண்டு. நாம் எல்லாரும் மனுஷர் தான். Many of us do have faults and errors. We are all human beings. పలు విధమైన వారందరికీ కూడా ఈ తప్పులను నేరములు ఉన్నవి. మనమందరము మనుషులమే. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் வைராக்கியம் என்று சொன்னால் குற்றத்தில் உட்பட்ட ஒரு சகோதரனை பார்க்கும்போது அவருடைய குழியிலிருந்து தூக்கி எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜெப ஆவிதான் நமக்குள் வர வேண்டும். Zeal of the New Testament is that when we see an accused person, we need to have a prayer life to lift that person from that pit. క్రొత్త నిబంధనకు తగినటువంటి ఆసక్తి ఏమిటంటే ఒక మనుషుడు నేరము చేసినప్పుడు అతన్ని గుంటలో నుంచి పైకి తీసేటువంటి ప్రార్థన ఆత్మ మనం కలిగి ఉండవలేను. அதை விட்டு நாம் அவர்களுடைய குற்றங்களை எடுத்து மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லி அவர்கள் சரியில்லை இவர்கள் சரியில்லை என்று சொன்னால் நான் சரியா இருக்கிறேன் என்றுதான் அர்த்தம். அது ஒரு சுயநீதி. Forsaking that, if we shall tell their faults to others, saying that forsaking that, if we shall tell the fault of that person to others, and if we shall accuse him, then it means that I am right and that person is not right. ఆ విధముగా మనము చేయకుండా వారి యొక్క నేరపులను వారి యొద్ద వీరి యొద్ద మనము చెప్పుచూ ఉన్నట్లయితే అదే మనము స్వనీతి కలిగిన వారమై ఉన్నాము. అదే మన యొక్క నేరమై ఉన్నది. அது முதலாவது காரியம். That is the first thing. అది మొదటి కార్యము. இரண்டாவது ஒரு அறிகுறி உண்டு. A second sign. రెండవది ఒక కార్యం ఉన్నది. சில காரியத்துல நாம் பலவீனமா இருப்போம், சில காரியத்துல நாம் நீதிமான்களா இருப்போம். In certain things we may be weak and in certain things we may be righteous. కొన్ని కార్యములు మనము బలహీనులముగా ఉండేదము, కొన్ని కార్యములు మనము నీతిమంతులుగా ఉండేదము. அப்ப நாம் எந்த ஏரியாவுல நாம் பலவீனமா உள்ளவர்களா இருக்கிறோமோ அந்த ஏரியாவுல வேற யாராவது குற்றவாளியா அங்க நம்ம இரக்கம் காட்டுவோம். ஏன்னா நம்மளும் அதுல குற்றவாளி, அவங்களும் குற்றவாளி. When we are weak in that particular area, and even if the other person is also weak in that same area, then we will render mercy to that person because he is weak in the same area in which we are weak. మనము ఏ చోట బలహీనులమై ఉన్నామో అదే విధముగానే అక్కడ ఉన్నట్టు వారు అదే చోట బలహీనులుగా ఉన్నట్లయితే వారి కొరకు మనం భరించదము, వారిని ఎచ్చదము. ఎందుకొరకంటే మనము అదే విధముగా తప్పు కలిగిన వారము కాబట్టి ఆ విధముగా చేసేదము. நாம் எந்த ஏரியாவில் எந்த காரியத்தில் நாம் நீதிமான்களா இருக்கிறோமோ சரியா இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல யாராவது குற்றவாளிகளா பலவீனமா மாறிட்டாங்கன்னா பட்டயத்தை எடுத்துருவோம். In the area where we are upright and just, and if the other person is guilty of that particular area, then we'll take the sword in that area. మనము ఏ యొక్క చోటులైతే నీతిమంతులుగా ఉన్నామో అదే విధమైనటువంటి చోటులు ఎవరైనా కూడా బలహీనులుగా ఉన్నట్లయితే వెంటనే మనము ఖడ్గము దూసేదము. பொய் சொல்லுகிறவங்க திருடனை பார்த்து சீருவாங்க. பொய் சொல்றது ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு ஆபத்துல தப்பணும், அதனால ஏதோ ஒரு 2-3 பொய் சொல்லலாம், அது பரவாயில்ல. ஆனா திருடுறவனை விடவே கூடாது. அது அவங்களுடைய சுயநீதி. A person who lies, when he looks at a thief, he used to punch upon him because he says that because of the situation we lie, but we should not leave the person who steals. అబద్ధము చెప్పేవారు దొంగిలించే వారిని చూసినట్లయితే ఎక్కువ కోపపడదురు. ఎందుకంటే ఏదో కొంచెం అబద్ధము చెప్పవచ్చుని అని చెప్పి అదే వారి యొక్క స్వనీతి అయి ఉండును. திருடுறவன் என்ன சொல்லுவான், நான் பசிக்காக முடியல திருடுறேன், அதனா அது பரவாயில்ல. ஆனா அந்த பொய் சொல்றான் பாருங்க, அவன் ரொம்ப மோசமானவன். The person who steals, he says it because of my starvation and hunger I stole, but we should not leave the person who lies. దొంగిలించేవారు ఏం చెప్పేదంటే ఏదో ఆకలి నిమిత్తమై నేను దొంగిలించుచున్నాను, అబద్ధము చెప్పుచున్నాను, వారు మిక్కిలి మోసకరమైన వారు. அதனால நான் என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட், நான் எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல், நான் எவ்வளவு ஆவிக்குரியவனா இருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு தான் எல்லாரும் இருக்கணும். அதுக்கு கீழே யாராவது இருந்தாங்கன்னா பட்டயத்தை எடுத்து எல்லாரையும் வெட்டிட்டு இருப்பேன். Oh, that is all should be equal to my spiritual standard, and if anyone is below to that, then he should take the sword. నేను ఎంతగా ఆత్మీయ జీవితంలో ఉన్నానో అదే విధముగానే ఉండవలెను. దాని కింద ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వెంటనే ఖడ్గము దూసి వారిని చంపుచుందుని. எனக்கு ஒரு சகோதரன் தெரியும், அவர் சண்டே சர்வீஸ் கூட கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு வருவார். I know of a brother, even while coming for Sunday service, he used to come in color dress. నాకు ఒక సహోదరుడు తెలుసు, ఆయన సండే ఆరాధన కూడా కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చేదారు. ஆனால் ஏதோ ஒரு நாள் ஆண்டவர் பேசினார், அந்த வாரத்திலிருந்து அவர் சண்டே மட்டும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சார். But one day the Lord spoke to him, and from that day onwards for Sunday meetings alone he used to come in white dress. ఏదో ఒకరు మాట్లాడి ఉన్నారు, అప్పటి నుంచి ఆదివారం మాత్రం ఆయన చల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని వచ్చారు. அவர் என்னைக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டாரோ அன்னைக்கு எல்லார்கிட்டயும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போடணும்,
ஒயிட் ட்ரெஸ் போடணும் ஒயிட் ட்ரெஸ் போடணும்னு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். On the day that he came in white dress, he told everyone that all should come in white dress. ఆయన ఎప్పుడైతే తెల్లని వస్త్రములు వేసుకున్నాడో అందరిని చూసి తెల్లని వస్త్రం ధరించుకున్నవారని అని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. அதுவும் ஒரு சுயநீதி தான். நாம் எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறோமோ அதை அளவுக்குள்ள வைத்து மற்றவர்களை அளந்து கொண்டு இருப்போம். Even that is self-righteousness. We try and we begin to measure others with the same measuring rod. అది కూడా స్వనీతి ఉన్నది. మనము ఎంత అర్హత కలిగి ఉన్నామో ఆ యొక్క అర్హతను బట్టి అందరిని కూడా కొలుచుతూ ఉండేదము. மூன்றாவது அறிகுறி, Third thing, మూడవ కార్యము, மற்றவர்கள் நம்மை திருத்த வந்தால் நம்முடைய தவறுகளை எடுத்து காட்டினால் அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம். when others come to correct us and if they point of us, we will not accept it. ఎదుటివారు మనల్ని దిద్దుబాటు చేయండికై వచ్చినప్పుడు మన యొక్క నేరములు చూపించినప్పుడు దాన్ని మనం ఒప్పుకోము. நீதிமொழிகள் 15ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Proverbs chapter 15 and verse 10. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము చదువుకునేదము. வழியை விட்டு விலகிறவனுக்கு புத்திமதி விசனமாயிருக்கும், கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுக்கிறவன் சாவான். ஆகையால் கடிந்து கொள்ளுதலையும் புத்திமதியும் வெறுக்கிறவர்களுக்கு சாவுதான் உண்டாகும். He that hateth correction and reproof, death shall take place to them. మార్గము విడిచిన వానికి గద్దింపును ద్వేషించే వారికి మరణమే పొందును. மற்றவர்கள் நம்மை திருத்த வரும்போது அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம். When others come to correct us, we will not accept it. ఎదుటి వారిని మనల్ని దిద్దుబాటు చేయి వచ్చినప్పుడు మనము ఒప్పుకొనము. சில நேரத்துல பிரசங்கத்துல நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு கடிந்து கொள்ளுதலின் வார்த்தை புறப்பட்டு வரும். In some situation, a word of correction may come according to our situation. కొన్ని సందర్భములో మన యొక్క పరిస్థితులకు తగినట్లుగా ప్రసంగముల గద్దింపు తగినటువంటి మాటలు వచ్చునాయి. உடனே ஆண்டவர் இடத்துல பேசுறாரு, நான் அதை திருத்தணும் அப்படின்னு மனசு போகாது. யாரோ நம்ம பற்றி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, தான் பிரதர் இப்படி தாக்கி பேசுறாரு, அப்படிதான் மைண்ட் போகும். அது ஒரு சுயநீதி தான். Immediately we will not have the mind that God is speaking to us, therefore we should correct our life. But instead of it, we think that someone now told this thing to brother, therefore he is telling like this, and that is one of self-righteousness. ప్రభువు నాతో మాట్లాడుచున్నాడు, నేను తిట్టుకొనవని చెప్పి అనుకున్నారు కానీ ఎవరో యొక్క బ్రదర్ దగ్గర నా గురించి చెప్పినాడు, అందువలన ఈ విధముగా మాట్లాడుచున్నాడు అని చెప్పెదరు. అది స్వనీతి ఉండును. ஆண்டவர் பேச போனா கூட, ஆண்டவர் நம்முடைய குற்றத்தை வெளிப்படுத்தினா கூட இந்த இருதயம் அதை ஒத்துக்கொள்ளாது. நான் நீதிமான், என்னை யாரும் திருத்தக்கூடாது. Even though the Lord speak to us and if the Lord even tries to correct us, our heart will not accept. It says that we are righteous. ప్రభువే మాట్లాడి ప్రభువే చెప్పుచున్నప్పటికీ కూడా హృదయం ఒప్పుకొన్నది నేను నీతిమంతును, నన్ను ఎవరు తిద్దుబాటు చేయకూడదు. ஒரு மனுஷன் திருத்த முடியாத ஒரு இடத்திற்கு வந்தால் அதை போல ஒரு அபாயகரமான ஒரு நிலையே கிடையாது. If a man comes to a state wherein he cannot be corrected, then there is no more dangerous situation like that of this. ఒక మనిషిని దిద్దుబాటు చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలోనికి వచ్చినట్లయితే దానికంటే అపాయకరమైనటువంటి కార్యమే లేదు. அதனாலதான் சிலர் பெருமையில் வளர்ந்து அதனுடைய உச்சக்கட்டமே பிசாசு பிடிக்கும், பைத்தியம் பிடிச்சிரும். Some they grow in their pride and finally the devil take hold of them and they become possessed of the devil. అదే విధముగానే ఒకని యొక్క గర్వము పెరిగి వచ్చిన తర్వాత సాతాను పట్టుకొను, లేకపోతే పిచ్చివాడిగా మారిపోవుని. நேபுகாத்நேசர் நான் கட்டின பாபிலோன் அல்லவா என்று சொல்லி முடிக்கவில்லை, அதற்குள்ள பிசாசு பிடிச்சிச்சு. Nebuchadnezzar did not finish saying that it is a great Babylon which I have built, and immediately the devil took hold of him. నెబుకద్నెజరు యొక్క రాజు నేను కట్టిన మహా గొప్ప బాబిలోను కదా అని చెప్పి ముగింపక ముందుగానే వెంటనే సాతాను పట్టుకున్నాడు. ஆகையால் இந்த சுயநீதி என்று சொல்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு காரியம். Therefore this self-righteousness is very dangerous. ఆ విధముగా చెప్పినప్పుడు ఈ స్వనీతి అని చెప్పునది మిక్కిలి అపాయకరమైనది. நாலாவது ஒரு காரியம், Fourth thing, నాలుగవ కార్యము, மற்றவர்கள் நம்மை விட நீதிமான்களாக மாறுவதை நாம் பார்த்தால், சபையில் மற்றவர்கள் நம்மை விட மேன்மை அடைகிறார்கள் என்று பார்த்தால் அவர்களை நாம் இழுக்க பார்ப்போம். if we look at others being righteous more than us, and if others are becoming great than us, we try to pull them off. మిగతా వారు మనకంటే కూడా నీతిమంతులుగా మారినప్పుడు, మనకంటే కూడా ఎక్కువ స్థానంలోనికి సంఘంలో వెళ్ళినప్పుడు మనము వారిని లాగేదము. நம்மை விட ரொம்ப ஜெபிக்கிறாங்க, நம்மை விட தாழ்மையா இருக்கிறாங்க, நம்மை விட பரிசுத்தமா இருக்கிறாங்க, மற்றவங்க நல்லா சாட்சி சொல்றாங்க, பிரதர் அந்த சிஸ்டர் ரொம்ப பரிசுத்தவாட்டி அப்படின்னு நம்மிடத்துல ஒரு நியூஸ் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க.
if a particular person is praying more, and if he is holier than us, and if he is living a testimonial life, and if he have a good testimony in the church, and if that news comes to us, మనకంటే ఎక్కువ ప్రార్థించున్నారు, మనకంటే పరిశుద్ధముగా ఉన్నారు, మనకంటే సాక్ష్యము కలిగి ఉన్నారు. అదే విధముగానే ఆ యొక్క సహోదరి ఎంతో మంచివాడు అని పరిశుద్ధముగా ఉన్నారని చెప్పి మన యొద్దకు ఆ యొక్క వార్త వచ్చినట్లయితే அதுல சந்தோஷம் வராது. மாறாக ஆமாமா இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன், எல்லா ஆட்டத்துக்கும் ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். we will not be joyous in that, but we say that for everything there is an end. We'll say like this. ఆ విధముగా చెప్పినప్పుడు మనకు సంతోషం రాదు. అవునవును ఎంతో మందిని ఈ విధముగా నేను చూసినా అని దీనికి ఒక ముగింపు వచ్చును అని చెప్పేదము. இதுவும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சுயநீதி. Even this is a self righteousness in us. ఇది కూడా మనలో ఉన్నటువంటి స్వనీతి ఉన్నది. இப்படி நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிறதா? Do we have like this? ఈ విధముగా మన యొక్క జీవితంలో ఉన్నదా? எனக்குள்ள நிறையவே இருக்கு. All these things more in my life. నాలో ఎక్కువగా ఉన్నది. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் என்னுடைய ஜீவிதத்துல கண்டுபிடிச்ச காரியங்கள் தான். All these things I have found all these things in my life. ఈ కార్యములన్నీ కూడా నా జీవితంలో కనుగొన్నటువంటి కార్యములు. சில நேரத்தில் இப்படி ஒரு பிரசங்கம் கேட்கும்போது நாம் என்ன செய்வோம், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பேசப்படும் போது இது அந்த சகோதரன் அந்த சகோதரிக்குரிய பாயிண்ட், அவங்க கேட்குறாங்களா தூங்குறாங்களா அப்படின்னு திரும்பி பார்ப்போம். When some occasion while such a preaching is going on, when all such words comes, we will say that this message is for that particular sister or brother, and we'll turn and see that whether that sister or brother is hearing or sleeping. కొన్ని సందర్భంలో ఇటువంటి కార్యములు ప్రసంగములు మాట్లాడబడుచు ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి కార్యము ఆ యొక్క సహోదరికి ఈ యొక్క సహోదరునికి వారు నిద్రపోచున్నారా లేదా మేల్కొని ఉన్నారా అని చెప్పి తిరిగి చూసేదాము. கரெக்டாக அப்போ தான் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ தான் நமக்கு ரொம்ப துக்கம் வரும். அப்போ முக்கியமான பாயிண்ட்ல கவனி பிரசங்கம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். At that time that particular person will be sleeping, then we'll be grieved more, and we will say that listen carefully, listen to that message. ఈ విధముగా తిరిగి చూసినప్పుడు వారు నిద్రపోయి ఉండరు, అప్పుడు మనకు దుఃఖము కలుగును, గమనించము ప్రసంగము పోవచ్చున్నదని చెప్పేదము. நம்முடைய இது நமக்கு பொருத்தமானதை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க மாட்டோம். மற்றவங்களெல்லாம் நம்ம ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். மற்றவங்களை சுத்திகரிக்க நம்ம முன் வருவோம். ஆனால் நமக்குள்ள சுயநீதி நிறைய கிடக்கும். This is applicable to us. We'll go forward in order to sanctify others' life, but we'll have more of self righteousness in us. ఇది మనకని మనము తలంచుకున్నాము, మిగతా వారమని చెప్పుకుంటూ ఉండేదము. అదే విధముగా మనలోనే మనకి ఎక్కువ స్వనీతి ఉన్నది. ஒரு நாள் நான் விசுவாசிய வாலிபனா இருக்கும்போது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று கொண்டிருந்த ஒரு சாயங்கால வேளையில், one day when I was a believer, I was standing in a bus stand in the evening. ఒకసారి నేను విశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు యవ్వనుడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక బస్ స్టాండ్ లో నిలబడి ఉన్నాను. எல்லாரும் பஸ்ல நிக்கிறாங்க. அவங்க கவனிக்காத ஒரு காரியத்தை நான் கவனிச்சேன். All were standing in the bus stand, but I looked at a particular thing which all have not seen. అందరూ కూడా ఒక బస్ స్టాండ్ లో నిలబడి ఉన్నారు. అయితే వారు గమనించినటువంటి కార్యం నేను గమనించాను. సాయంకాలం ஒரு 6 மணி அளவில் எல்லாரும் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆள் தலை மேல ஒரு 10-20 கொசு சுத்திட்டே இருக்கு. அது யாரும் கவனிக்கல. It was 6 o'clock in the evening, and all were waiting for bus, but above the head of each and every person, more than 10 mosquitoes were surrounding their head. సాయంత్రం 6 గంటలకి అందరిని కూడా బస్సు నిమిత్తమై కనిపెట్టుకుని ఉన్నారు. అయితే వారి యొక్క తలల మీద 10 ఈ విధముగా దోమలు తిరుగుచున్నాయి. ఎవరిని కూడా దాన్ని కనిపెట్టలేదు. அப்ப நான் எல்லாரையும் பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருந்தேன். பாரு, ஒரு தலை மேல 20 கொசு ஓடிட்டு இருக்கு, சுத்திட்டு இருக்கு. ஒருத்தருக்கும் உணர்வில்லையே. I was laughing at them, thinking that more than 20 mosquitoes are over their head, but none of them have noticed it. అప్పుడు వారందరిని చూసి నేను నవ్వుచూ ఉన్నాను. ఒక్కొక్కరి తల మీద కూడా 20 దోమలు తిరుగుచూ ఉన్నవి. ఎవరిని కూడా దాన్ని గమనించలేదే. திடீரென்று எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்து, ஏன் தலையும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தானே இருக்கு. All of a sudden I had a thought, even my head is in the bus stand. వెంటనే నాకు ఒక జ్ఞాపకం వచ్చున్నది, నా యొక్క తల కూడా ఈ యొక్క బస్ స్టాండ్ లో కదా ఉన్నది. மேலே பார்த்தா என் தலையில நிறைய கொசு இருந்தது. When I looked above, even more mosquitoes were found above my head. పైన చూసినప్పుడు నా తల మీద కూడా ఎక్కువ దోమలు తిరుగుచున్నవి. இது போல சுயநீதி உள்ளவர்கள் தாங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து தாழ்த்த மாட்டார்கள். மற்றவர்கள் எல்லாரும் ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். Likewise, those who are self-righteous, they will not examine themselves and set right themselves, but they try to examine the lives of others. ఈ రీతిగా స్వనీతి కలిగిన వారు తనను పరీక్షించుకొని తగ్గించుకున్నారు. మిగతా వారిని మాత్రం వారు పరీక్షించుచుందరు. மனுஷன் தன்னுடைய சொந்த சுபாவத்தை மாற்றுவது
அசாத்தியமான காரியம். It is impossible for man to change his own character. మనుషుడు తన యొక్క సొంత స్వభావమును మార్చుకున్నది అది అసాధ్యమైన కార్యము. சில மனைவிமார் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட நான் எத்தனையோ முறை குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்கன்னு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறார். அவர் கேட்க முடியாது, அது மாறாத ஒரு காரியம். Some wives they come and complain saying that though so many times I have told my husband not to drink, yet they are not able to change themselves and they are unable to change. కొంతమంది భార్యలు ఈ విధముగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేయుదురు, మా యొక్క పురుషుని యొద్ద ఈ విధముగా త్రాగరాదని చెప్పినా అని అయినప్పటికీ కూడా వారు త్రాగుచున్నారు. వారికి అసాధ్యమైన కార్యమైనది. நாம் நம்முடைய சுபாவத்தை மாற்றுவதுன்னு சொல்வோம் ஒரு நாய் வாலை நிமிர்த்துவதற்கு சமம். We changing your character is one as a dog stretches forth its tail. మనము మన యొక్క స్వభావములు మార్చుకున్నదని చెప్పినప్పుడు కుక్క తోకను చక్కగా చేయని దానికి సమముగా ఉన్నది. நம்முடைய சுபாவம் மாற்றப்படுவது தேவனால் மாத்திரம்தான் முடியும். Only God alone can change our characters. మన యొక్క స్వభావం మార్చునది దేవుని వలన మాత్రమే కలుగును. அவருடைய கிருபை இல்லாமல் நாம் ஒரு கொஞ்சம் கூட வளர முடியாது. Without his grace we cannot grow even a little bit. ఆయన యొక్క కృప లేకుండా మనము కొంచెము కూడా ఎదుగుదల కాలేము. ஆனால் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் நியாயப்பிரமாணத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But before receiving that grace we have to learn the law. ఆ యొక్క కృపను పొందుకునే ముందుగానే మనము ధర్మశాస్త్రమును నేర్చుకొనవలెను. ஏன் தெரியுமா? Do you know why? ఎందుకో తెలుసా? ஏன் தேவனுடைய கிருபைக்குள் வந்து நாம் அவருடைய கிருபையினால் திருத்தப்படுவதற்கு முன்பாக அவர் நம்மை நியாயப்பிரமாணத்திற்கு உட்படுத்துகிறார். Before coming to the grace and being rectified of the grace, why does the Lord make us to indulge in this law? మనము ఆయన యొక్క కృపలోనికి వచ్చి ఆయన యొక్క కృపలో దిద్దుబాటు చేయుటకు ముందుగా ఆయన ధర్మశాస్త్రమునకు మనల్ని లోను చేయుచున్నారు. ஆண்டவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு பதிலாக 4000 வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தால் நலமா இருக்கும். அவர் சீனாய் மலையில் பிரமாணங்கள் மேல் பிரமாணங்களை கொடுப்பதற்கு பதிலாக அப்பொழுதே வந்து மரித்திருந்தால் மோசே, தாவீது, எலியா, எலிசா, எத்தனையோ ராஜாக்கள், தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களா மாறி இருப்பார்களே. Instead of Jesus dying before 2000 years, it would be better if you would have died before 4000 years. Then he would have not given any laws in Mount Sinai, and Moses and various other saints of the Old Testament, they would have repented and they would even have brought to the New Testament period. 2000 సంవత్సరముల క్రిందగా యేసుక్రీస్తు మరణించకుండా 4000 సంవత్సరముల క్రిందగా యేసుక్రీస్తు మరణించినట్లయితే బాగుగా ఉండును కదా. సీనాయ పర్వతం మీద ఆయన ఆజ్ఞలు వెంబడి ఆజ్ఞలు ఇచ్చి ఉండడు. మోషే, దావీదు, ఎలియా, ఎలీషా ఈ విధముగా ఎంతో మంది రాజులందరూ కూడా క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధులుగా మారి ఉండేది కదా. காரணம் இதுதான், நியாய பிரமாணத்தை எது சரி எது தவறு என்று ஆண்டவர் நமக்கு காட்டினால்தான் அதன்படி வாழ முயற்சி செய்து நாம் ஃபெயில் ஆகிவிடுவோம். Reason is that when the Lord tries to teach us through the law that what is right and what is wrong, we'll try to live it and we also will fail in that. ధర్మశాస్త్రము మూలముగా ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అని చెప్పి మనము తెలుసుకొని దాని రీతిగా మనము జీవించుటకు ప్రోత్సహించదము. అప్పుడు మనము అపజయము పొందేదము. ஆகையால் ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டு நியாய பிரமாணத்தை நாம் ஃபெயில் ஆகும்படியாகவே ஏற்படுத்தினார். Therefore God has appointed the laws of the Old Testament that we might fail. అందువలన ప్రభు ధర్మశాస్త్రముని పాత నిబంధన యొక్క ధర్మశాస్త్రమును బట్టి మనము అపజయము పొంది నిమిత్తముగానే ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. என்னுடைய சுய முயற்சியினால் முடியாது என்கிறதான் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகுதான் கிருபை வெளிப்படும். After coming to the conclusion that it is not possible with our own effort, then grace shall be revealed. నా యొక్క సొంత శక్తి మూలముగా నేను చేయలేని చెప్పి ఒక ముగింపుకు వచ్చినప్పుడే ఆయన కృపనిచ్చును. ஆகையால் நமக்குள் சுயநீதி இருந்தால் அந்த சுயநீதியை ஆண்டவர் உடைப்பார். If we have self righteousness in us, then the Lord shall break our self righteousness. అందువలన మనలో స్వనీతి ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క స్వనీతిని ప్రభు పగలగొట్టును. அப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக வெட்கப்படக்கூடியதான சில சூழ்நிலைகள் ஆண்டவர் அனுமதிப்பார். Then God may permit certain situations wherein we are put to shame before others. అప్పుడు పొరుగు వారికి ముందుగా కొన్ని సందర్భములు మనం సిగ్గుపడే స్థితిలో మనకు తీసుకొని వచ్చును. அந்த நேரத்தில் நாம் நம்மை தாழ்த்தினால் நாம் பாக்கியவான்கள். In that situation, if we shall humble ourselves, then we are blessed. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని మనము తగ్గించుకున్నట్లయితే ధన్యులము. ஆனால் அதற்கு பதிலாக நம்மை வெட்கப்படுத்தினவர்களை விமர்சனம் செய்து அவர்களை எதிர்த்து பேசி நம்முடைய சுயநீதியை அந்த நேரத்திலும் வெளிப்படுத்த போனால் அது நமக்கு தான் நஷ்டம்.
Instead of a defeat shall resist and protest against the person who has put us to shame, and instead of a defeat shall not humble ourselves, then that is a defeat to us. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని సిగ్గుపరిచిన వారిని విరోధముగా మనం వాదించి ఈ విధముగా విమర్శించినట్లయితే అది మనకు నష్టమై ఉండును. அந்த தோல்வியின் நேரத்துல, அந்த வெட்கத்தின் நேரத்துல, அந்த நிந்தையின் நேரத்துல நாம் தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும். At that time of defeat and shame and reproach, we have to humble ourselves and go to the Lord. అటువంటి అపజయం యొక్క పరిస్థితుల్లో, అటువంటి సిగ్గుపడినటువంటి పరిస్థితుల్లో, నిందలు కలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం తగ్గించుకొని దేవుని వైపు మాత్రము చూడవలెను. அந்த தோல்வி நிமித்தம், அந்த உடைவின் நிமித்தம் உருவாக்கப்படுகிறதான தாழ்மையில் தான் கிருபை பிறக்கும். But the breaking that is formed to that reproach and through that shame, grace shall be revealed. అటువంటి అపజయము మూలముగానే పగలగొట్టేటువంటి బాలముగానే కలుగునప్పుడే కృప దానిలో పుట్టును. தேவதூதன் யாக்கோபை பார்த்து உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார். The angels of God looked unto Jacob and asked him, saying that what is thy name? దేవదూత యాకోబును చూసి నీ యొక్క పేరేమిటని అడిగాడు. ரொம்ப ముఖ్యமான కేள்வி, ఉన్ பெயர் என்ன? That is an important question. What is your name? మిక్కిలి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఉన్నది, నీ పేరేమిటి? தூதனுக்கு தெரியாதா அவர் பேர் என்னன்னு? அவர் தான் சண்டை போடுறாரு. தெரியாத ஆள்கிட்ட சண்டை போட்டு ராத்திரி முழுவதும் சண்டை போட்டு விடியற் காலம் வரும்போது பேர் என்ன? அப்ப கேட்க வேண்டிய கேள்வி அது. Will not the angel know his name? It was the angel of God who strove with him throughout the night, and only the breaking of the day that he asked him, what is your name? దేవదూతకు పేరు తెలియదా? అదే విధముగానే ఆ యొక్క దేవదూతి అతనితో కూడా పోరాడుచున్నాడు. రాత్రంతరి పోరాడిన తర్వాత తెల్లవారుచామన నీ యొక్క పేరేమని అడుగుచున్నాడు. தூதன் பேர் தெரியாமல் கேட்கவில்லை, தெரிந்துதான் கேட்கிறார். ஏனென்றால் அதற்கு முந்தின முறை யாக்கோபிடத்தில் ஒருவர் உன் பேர் என்ன என்று கேட்கும்போது அவன் நான் உன் மூத்த மகனாகிய ஏசா என்று பொய் சொன்னான். The angel did not ask his name because he doesn't know the name. Knowingly asked him because before that when a person asked him what is his name, he said that I am your first son who is Esau. దేవదూతకు పేరు తెలియకుండా అడగలేదు, పేరు తెలుసు. అదే విధముగానే ఇంతకు ముందుగానే ఒక ఆయన నీ పేరేమిటి అని చెప్పినప్పుడు నేను నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడైనటువంటి ఏశావునని చెప్పి అబద్ధము చెప్పినాడు. ஆகையால் இப்பொழுது தூதன் கேட்ட காரணமே யாக்கோபினுடைய வாயிலிருந்து உண்மை வர வேண்டும், அறிக்கை வர வேண்டும். Reason why the angel asked his name to Jacob is that truth should come out of him and he should confess. ఇప్పుడు దూత అడిగినటువంటి కారణం ఏమిటంటే యాకోబు నోట్లో నుంచి నిజము రావలేను. உன் பேர் என்ன? What is your name? నీ పేరేమిటి? நான் ஏசா அல்ல, நான் யாக்கோபு, நான் ஏமாற்றுகிறவன். He said that I am not Esau but I am Jacob and I am the one who deceives. నేను ఏశావును కాదు, యాకోబును నేను మోసపరిచేవాణ్ణి. இன்றைக்கு உன் பெயர் மாற்றப்படும், நீ பிரபு, நீ இஸ்ரவேல் என்று எண்ணப்படுவாய். Today your name shall be changed and you shall be the prince and you shall be called as Israel. ఇప్పుడు నీ పేరు మార్చబడును, నీవు ఇశ్రాయేలు ప్రభు అని పిలువబడేదవి. பிரியமானவர்களே, ஒரு நற்செய்தி. Beloved, a good tiding. ప్రియమైన వారలారా, ఒక శుభవర్తమానమే. கிருபை நல்லவர்களுக்காக அல்ல. Grace is not for the good. కృప మంచి వారి నిమిత్తము కాదు. கிருபை கெட்டு போனவர்களுக்காக மாத்திரம்தான். Grace is only for those who are wicked. కృప చెడిపోయిన వారికి మాత్రమే. ஆனால் அந்த கெட்டு போனவர்கள் தங்களுடைய சொந்த அளவை ஏற்படுத்தி அவர்கள் தாங்களை நீதிக்குட்படுத்த கூடாது. But those who are wicked, they should not set themselves a measuring rod and they should not reveal their self righteousness. ఆ యొక్క చెడిపోయిన వారు తన యొక్క సొంత కొలతలను ఏర్పరచుకొని తన నీతిలోనికి తీసుకొని రాదు. அந்த கெட்டவர்கள் சமுதாயத்தை அளவாக வைத்து பிரமாணமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை செய்யக்கூடாது. The wicked, they should not keep the society as a measuring rod and they should not live a lawless life. ఆ యొక్క చెడిపోయిన వారు సముదాయమును ఆధారముగా చేసుకొని ప్రమాణము లేనటువంటి జీవితము చేయరాదు. அந்த கெட்டவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே நான் மోసமானவன் எனக்கு கிருபை வேண்டும் என்று தாழ்த்த வேண்டும். That wicked people, they should humble themselves and say that Lord I am worse, and they should humble themselves to the Lord. ఆ యొక్క చెడిపోయిన వారు ప్రభువా నేను మోసకరమైనటువంటి వారమే, నాకు కృప కావాలని చెప్పి విధేయత కలిగి ప్రార్థించవలేని. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. మన యొక్క కన్నులు మూసుకునేదవి. கர்த்தர் நம் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். God is moving in our midst. ప్రభువు మన మధ్య సంచరించుచున్నాడు. இங்கே நல்லவர்கள் இருக்கிறார்களா? Are the good people among us? ఇక్కడ మంచివారు ఉన్నారా? இங்கே நீதிமான்கள் இருக்கிறார்களா? Or righteous among us? ఇక్కడ నీతిమంతులు ఉన్నారా?
அவர்களுக்கு கிருபை தேவையில்லை. They are not in need of grace. వారికి కృప అవసరం లేదు. நான் ஒரு சுயநீதிக்காரன், I am a self-righteous man. నేనొక స్వనీతి కలిగిన వాణ్ణి, நான் ஒரு பாவி, I am a sinner. నేనొక పాపిని. இந்த சபையிலே மோசமான ஆள் நான் தான். I am the worst person in the whole church. ఈ యొక్క మందిరములోనే మోసకరమైన వాణ్ణి నేనే. இப்படி யாராவது தங்களுடைய சொந்த நிலையை உணர்ந்து தாழ்த்துவார்கள் என்றால் கிருபை அவர்களுக்குரியது. If anyone shall humble themselves realizing their own state, then grace belongs to them. జీవితముగా వారి పరిస్థితులు ఎరిగిన వారై తగ్గించుకున్నట్లయితే కృప వారిదే. உன் பேர் என்ன என்று தேவன் கேட்டாரே, அதே தேவன் நம்மத்தில் ஒவ்வொருடைய பெயரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். The Lord who asked him saying that what is your name, even so the same God is looking at each and every one of us and asking us our name. నీ యొక్క పేరేమిటని అడిగి ఉన్నాడే, అదే దేవుడు మన యొక్క ప్రతి ఒక్కరి యొక్క పేరు అడుగుచున్నాడు. இல்லை என்றால் ఆండவர் ஒரு உண்மையான அறிக்கையை நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். Otherwise the Lord expects a true confession from us. లేకపోతే సత్యమైనటువంటి ఒప్పుకోలు ప్రభు మన యొక్క ఎదురు చూస్తున్నాడు. ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது. We cannot deceive God. ప్రభువును మోసము చేయలేము. இங்க யாராவது கெட்டவர்கள் இருக்கிறார்களா? Is there any wicked one among us? ఇక్కడ ఎవరైనా కూడా చెడువారున్నారా? ஆண்டவரே நான் மோசமானவன், நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன், உம்முடைய கிருபை எனக்கு வேண்டும் என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா? Is there anyone who says, Lord, I am a worse person and that I need your grace, and is there anyone to say and humble like this? ప్రభువా నేను మోసమైన వాడిని, నీ కృప నాకు కావాలని చెప్పి ఒప్పుకొనే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? அப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தால் கரங்களை உயர்த்துவோம். If there is anyone like this, then put up your hands. అటువంటి వారు ఉన్నట్లయితే చేతులెత్తదమే. அவர்களுக்கு கிருபை வரப்போகிறது. Grace shall come upon such. వారికి కృప రాబోచున్నది. இயேசுவை போல் மாறக்கூடிய ஒரு கிருபை. A grace to become like unto Jesus. యేసువలే మార్పు చెందుచున్నటువంటి కృప. அந்த கிருபை அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, That grace not only forgives your sin, ఆ యొక్క కృప వారి యొక్క పాపములను క్షమించడం మాత్రమే కాదు, அந்த கிருபை அவர்களை நீதிகரிக்கும். that grace shall justify them. ఆ యొక్క కృప వారిని నీతిలోనికి తీసుకొని వచ్చును. அந்த கிருபை அவர்களை இயேசுவை போல் மாற்றும். That grace shall change them like unto Jesus. ఆ యొక్క కృప వారిని యేసువలే మార్చును. அந்த கிருபை எல்லா பாவத்தை விட வல்லமை உள்ளது. That grace is more powerful than all sins. ఆ యొక్క కృప సమస్త పాపముల కంటే శక్తి కలిగినది. யார் யார் தேவ சமூகத்தில் தங்களை தாழ்த்தி உண்மையை ஒத்துக்கொண்டார்களோ ஒரு கிருபை அவர்களை இப்போது சந்திக்க போகிறது. Whosoever shall humble themselves and accept themselves in the presence of God, grace is going to visit them. ఎవరెవరైతే దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో తగ్గించుకొని ఒప్పుకుంటున్నారో కృప సంధించు నిమిత్తమై వారి యొద్దకు వచ్చును. அந்த கிருபை இப்போது பெற்றுக்கொள்வோமாக. Receive that grace now. ఆ యొక్క కృప ఇప్పుడు పొందుకునేదమే. షబకతుడా రబసబన మంకతుడా ரியாபசகோரபல மங்கதுடா. நாம் நீதியை பேசாமல், சாக்கு போக்குகளை சொல்லாமல், மாயமாலம் வாழ்க்கையை செய்யாமல், நாம் மறைத்து வைக்காமல் உண்மையை எடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் நான் பாவி என்று சொன்னபடினால் தேவன் நம்முடைய பாவத்தை போக்குவது மாத்திரமல்ல, அவருடைய நீதியை நமக்கு தருகிறார். நம்முடைய நீதியை தருகிறது மாத்திரமல்ல, நாம் வளருவதற்கு ஒரு வல்லமை அவர் தருகிறார். நாம் வளருவது மாத்திரமல்ல, இயேசுவை போலவே மாறும்படியாக அவர் நம்மை பலப்படுத்த போகிறார். அந்த வல்லமை இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வோமாக. தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ பயங்கர மோசமான ஒரு பாவியாக உள்ள வந்திருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவு பெரிது தெரியுமா? இந்த இடத்திலிருந்து போகும்போது எல்லா பாவங்களை மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளையாக நீ போகலாம். ஒரு நீதிமானாக, ஒரு பரிசுத்தமானாக நீ போகலாம். தேவனால் ஒரு மனுஷன் நீதிகரிக்கப்பட்டால் அவனை எந்த பிசாசு குற்றப்படுத்த முடியும்? தேவனே ஒரு மனுஷனை மன்னித்தால் எந்த மனுஷன், எந்த பிசாசு அவனை குற்றப்படுத்த முடியும்? அவ்வளவு கிருபை பொருந்திய தேவன் நம்முடைய தேவன், மன்னிக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன். நன்றினால் அந்த கிருபை பெற்றுக்கொள்வோமாக. காவலுக்குள் அடைக்கப்பட்டு நியாயமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டியதான நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற ஜட்ஜை இறங்கி வந்து நாம் செலுத்த வேண்டிய அபராதம், ஃபைனை அவர் செலுத்தி நீ வெளியே வா, நீ ஃப்ரீயாக போகலாம் என்று சொன்னால் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அதுதான் கிருபை. அந்த கிருபை நாம் இப்பொழுது பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். சாத்தான் நம்மை குற்றப்படுத்தி நரகத்திற்கு தள்ளி இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய தாழ்மையை கண்டு அந்த தாழ்மையை சாதகமாக எடுத்து நம் உண்மையை ஒத்துக்கொண்டது நிமித்தம் இப்பொழுது அவர் கிருபையை தருகிறார்.
நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை விட நாம் நல்லவர்கள் என்று சொல்ல முடியுமா? நம்மிடத்தில் எந்த மேன்மையும் இல்லை, எந்த நீதியும் இல்லை. சொல்ல போனால் அவர்களை விட மோசமானவர்களாக நாம் இருக்கலாம். ஆனால் என்ன வித்தியாசம்? ஆண்டவருடைய கண்களில் நமக்கு தயவு கிடைக்கிறது. இதுக்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்களா? தகுதி இல்லாத நமக்கு கர்த்தர் அந்த கிருபை அளித்திருக்கிறபடியால் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எந்த ஜீவனிலும் அருமை உந்தன் கிருபை, கிறிஸ்தேசுவே உந்தன் கிருபை, கிறிஸ்தேசுவே அந்தமே இல்லாதிராழமாவை எண்ணி நான் துதித்திடுவேனே, அந்தமே இல்லாதிராழமாவை எண்ணி நான் துதித்திடுவேனே. எந்த ஜீவனிலும் அருமை உந்தன் கிருபை, கிறிஸ்தேசுவே உந்தன் கிருபை, கிறிஸ்தேசுவே அந்தமே இல்லாதிராழமாவை எண்ணி நான் துதித்திடுவேனே, அந்தமே இல்லாதிராழமாவை எண்ணி நான் துதித்திடுவேனே, அந்தமே இல்லாதிராழமாவை. கர்த்தருடைய கிருபையினால் இயேசு வெளிப்படும் போது நான் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்பேன். எத்தனை பேருக்கு கர்த்தர் மேல் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை உண்டு? அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். நிச்சயமாய் அவருடைய கிருபையினால் நான் அவரை போல் மாறுவேன். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord, we praise you, we praise you, we praise you. நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை, அதை எடுத்து குப்பையில் போடுவோம். அவரால் நமக்கு நீதி உண்டாயிற்று. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord. இந்த நம்பிக்கை உடையவர்களாக அவர் சுத்தமாக இருக்கிறது போல நாங்களும் நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களில் பங்கெடுக்க உதவி செய்ய வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. பிதாவே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சுத்திக்கிறோங்க தாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காலை வேலைக்காக நாம நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோங்க. தாவுடைய சமூகத்தில் நேரங்களை கிருபையாய் கூட சேர்த்தபடி நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோங்க. தாவே இவ்வளவு பிரதான பாக்கியத்தை நேரங்களுக்கு தந்தபடி நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கும். அவையோடு உண்மையோடு தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதான ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கும்படி ஆய் கத்தாவே உங்க ஸ்தோத்திரம் பற்றியுள்ள ஆராதனைகளுக்கு தந்தபடி நான் நம்முடைய ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கத்தாவே உங்க ஸ்தோத்திரம் சமூகத்தில் கூட நேரம் அதில் கத்திர ஆவியானவர் ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் கத்திர ஆவியை பொருட்படுத்த ஆவிக்குள்ளாகி மாற்றி ஆவியினால் ஒவ்வொருனையும் பலப்படுத்தி கத்தவளான மனுஷனை வல்லமையா நீர் வரப்படுத்தி உயிர்ப்பித்தபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோங்க. தாவே உங்க ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே எல்லா நல்ல சாட்சிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்தில் கத்திர செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். இதற்கு கட்ட காரியங்கள் எல்லாம் கத்திர பொருட்படுத்தபடி நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோங்க. தாவே நம்முடைய எல்லா தேவைகளையும் கத்திர சந்திக்கும்படி ஐக்கியம் இன்னும் எல்லாரும் சாட்சிகளோடு நான் மாற்றி உடனே கத்தாமிக ஸ்தோத்திரம். இந்த கால வேலை சிங்காசனம் அபிஷேகம் மூலமாக கத்தாவே நீர் உங்களோடு பேசி நீர் உங்களை பலப்படுத்தி எங்களை உயிர்ப்பித்தபடி நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோங்க. தாவே மிக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நீர் வெளிப்படும் போது கத்தாவே மொக்கப்பாக இருப்போம் என்று தான் அந்த நம்பிக்கை உள்ளவர் கத்தாவே அவர் சுத்தமுள்ளதாக இருக்கிறது போல தன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்வதான அன்றுதான உங்கள் வசனப்புறம் அந்த காலையில் நேரங்களோடு இடப்பட்டபடி நான் நன்றியோடு சோத்திரிக்கிறேன் கத்தாவே. நான் உங்கள் கொப்பாய் மாறுபடியாக கத்தாவே ஆண்டவரே எங்களிடத்தில் ஒரு நன்மையில் ஒரு நீதியில் கத்தாவே உங்கள் சோத்திரி எங்களோட எங்களோட நீதிகளெல்லாம் அழுக்கான கந்தையை போல இருக்கிறது கத்தாவே. நாங்கள் சுய நீதியுடையவர்களாக கத்தாவே நாங்கள் பாவிகளாக இருக்கிறோம். நாங்கள் பெருமையுடையவர்களாக இருந்தோம். ஆனால் கத்தாவே உங்கள் சோத்திரம் நம்முடைய கிருபையினால் நீரங்களை
உலகத்தை போல மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறபடினால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே உங்க ஸ்தோத்திரம். உமக்கு ஒப்பாய் நாங்கள் மாற்றவும் ஆர்வம் என்றதான நம்பிக்கை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடினால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே. நீர் எங்களை மன்னிக்கிற தேவன், நீர் மன்னிக்க தயவு பெறுத்தவராய் எங்களை பற்றி ஆய்க்கொள்ள நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே. நீ இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறபடினால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே. நாங்களுக்கு தாழ்மையோட கிருபையை பெற்று கர்த்தாவே அவனை தாழ்மையுள்ளவர்களாய் ஜீவித்து கர்த்தாவே ஆண்டவரே மற்ற எங்களை குறைகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் மட்டும் எங்களோட குறைகளை ஆராய்ந்து எங்களை ஒரு நாளும் பாய் எங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியாது கொஞ்சம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். அதற்கு எங்களை திருவசனங்களுக்கு முற்றுவாய் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த வசன பிரகாரகத்தின் வரவல்ல ஆதி ஆண்டு அதன் முடிவை பொறுத்து வைக்க ஒவ்வொருத்தர் கிருபை தர முடியாது கொஞ்சம் வசனம் கேட்டு எல்லாரும் ஒருத்தருக்கரங்களை தர கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். கொண்டது எல்லா தேவஜனங்களுக்காய் புதிய ஆத்துமாக்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு ஆசிரியத்தை கொண்டு கிருபைகளை வரைத்து பாதுகாக்கணுமே தாவே எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்போ நடக்கிறது எல்லா ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது கொஞ்சம் இந்த வாரமெல்லாம் நடக்கிற எல்லா கூட்டங்களையும் இந்த ஆசீர்வாதமாகி தாரும். இன்னும் ஆவிக்குரிய உச்சத்தில் அதிகமாக கர்த்தாவே நம்முடைய போல மாறப்பட்ட திவ்ய சுவாபத்தில் நாங்கள் போல வளர்ந்து போல மாற நேரங்களை தாதிப்படுத்த முடியாது கொஞ்சம் எல்லா பரிசுத்தவங்க ஆராதனையை பொருட்படுத்த முடியும் நானும் துதிக்கிறோம் தாவே மீதியான எல்லா கர்த்தர் சமூகம் கொடுத்து வழிநடத்தி மகிமையான வாசல் வரிகளை ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் காவலும் நம்மோடும் எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் மட்டும் இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.